Bola de três. Basket para Alternas. Two points para yang diberi. 5 seconds. 2 points para Alternas. Two points para Nadia. Two points para jersey number 4. Two points para Elder. Jersey number 4. Basket yan. Jersey number 7. Roman, pass off na. Pull up, basket yan. Bawal na. Roman, basket yan. Bawal. Nadia, wala. Tawagin na Mario, 2 points. Kabut ka, tama na sa Luis. Roman, basket yan. Pasa ka lang. 5 seconds. Nadia, 2 points. Pasa ka lang. Pasa ka lang. Tama na sa Luis. Pas ke Perlas. Perlas ke abang stres. Pas ke Ligir. Wala. Nawan Ligir. Wala kabit. Jersey number 10. Pas ke Perso. Pas ke Laja.
Pass to Nacario. 2 points para kay Nacario. 10 to shoot. Nacario, pass to Monteflor sa gilid. 2 points para kay Monteflor. Nagpapabilis. Dalawa lumipat. 2 points para kay Monteflor. Pass to Terzo. 10 to shoot. Terzo. Pass to Jan para kay Terzo. Sa tres. Wala. Nakuha ni Monteflor. Monteflor. Pull up. Pass to Jan para kay Monteflor. 15 to shoot. Dalawa nakuha sa tres. 15 to shoot. 55 seconds. 10 to shoot. Terzo. 2 points. 50 seconds. 10 to shoot. Terzo pass to Perlas. Perlas umatake. 2 points para kay Perlas. 15 to shoot. Laja 2 points. Bigkasan. Pass to Olivier. Pamahan sa Terzo. Pass to Nacario. Nacario nakawala. 2 points. Roman pass to Bigkasan. Bigkasan pamahan sa tres. 10 to shoot. Perlas. Basikan para kay Perlas. 10 to shoot. Roman. Another go bis Perlas. Pass to Abogdan. Pass to Perlas. Basikan para kay Perlas. Terzo wala. 50 seconds. 10 to shoot. 8 to shoot. Basket para kay Palma. 10 to shoot. Tawa ni Perlas. 30 seconds. Libre, 2 points. Bench number 25. 25 seconds. Dalawa sa tres. Wala. Tawa ni Palma. Pass to Terzo. Nice game po, kamayan tayo. Bongko Gisa mag-advance sa ating finals.